Morning everyone! Time check po tayo is guys 5:59 guys. Ang ganda po ng araw guys oh. Good morning, good morning. Good vibes lang po tayo everyone guys. Hello guys. Yan po yung labas. So guys. Gusto ko lang po sa inyo guys. Okay guys. Silaw guys. Yan guys. Hello. Okay po guys, bababa na po ako. Good morning, good afternoon sa Pinas. Okay, bye. Hello. Ayan guys, bababa na po ako ng elevator. Ayan, tapos na po siya guys. Sarap na ito guys. Ayan, press ko po yan para po ako makaka-guys. Hello everyone. Good vibes lang po tayo sa umaga guys. Antok pa ang lola mo dyan guys. Pero tumayo. Okay guys, bye. Good po guys. Ayan, madilim po guys. Okay po guys. Bye. So guys, sinipos ko lang po yung labas. Yan po, ayan. Sinipos ko ng tubig na mainit.